single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di-share, komen, dan di-subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the cards back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Oke. Saya baru saja posting Scorpio prediksi 2022, dan saya nanti abis ini akan bikin prediksi 2022 untuk Sagittarius
zodiak terakhir ya. Tapi saya akan download dulu energinya. Okay, Sagittarius, bottom of deck is Two of Cups. Ooh la la, I sensing everything is good. Right, hold on. I'm going to check. Apa sih nih? Nyangkut. Wow, be careful, Sagittarius. Careful. I'm sensing not really good in here. Hold on. Alright. First card. You got Five of Cups. I'm sensing here there is some kind of remorse, sadness, regretful, and disappointed, heartbreak maybe. And this is quite deep. I don't know why you became like this. Maybe because something happened in your life. It could be anything. Yeah, anything happened. Maybe this is regarding about this problem regarding about your financial, your career, your business, your love life, marriage. I don't know for sure, but this problem makes you feel like that. Makes you feel like remorse, sad, very deep, regretful, disappointed, something like that. Okay. Sini kartu pertama ada Five of Cups. Saya sensingnya di sini kamu tuh ngerasa sedih, kecewa, patah hati mungkin. Ada penyesalan juga di sini, dan ini cukup dalam ya, rasa ini tuh cukup dalam. Ya, penyesalan, kesedihan tuh cukup dalam gitu. Saya nggak tahu kamu kenapa, apa yang membuat kamu merasa seperti itu. Kemungkinan masalah ini ada hubungannya sama finansial atau pekerjaan atau bisnis, atau mungkin masalah percintaan kalian atau masalah pernikahan kalian. Saya kurang paham apa yang terjadi pastinya secara spesifik. Tapi yang jelas di sini saya sensingnya yaitu kamu mengalami kesedihan yang teramat dalam, kecewaan, penyesalan, dan ini cukup dalam, nggak cuman penyesalan biasa-biasa aja, enggak gitu. Okay. Second card is the Magician. Okay, there will be two perspectives from this card. If you want to see this card as a positive way, you try to manifest something for your life, for your good, for your goodness. I mean, you're manifesting through God and universe. Maybe you're manifesting about a love life, a very smooth, happy love life, or maybe you manifest about a smooth career, business, and financial. It could bring a lot of financial things, and that makes you have a financial securities in the future, something like that. That's the positive perspective if you see this card. But if you see this card from negative perspective, there will be like, talking about Magician, it's similar with witches, right? Witches using magic, right? So talking about magic, it's related with black magic. So it depends on how you see this card. If somebody try to mess with you by using black magic, be careful with that person. Okay. Kartu kedua ada kartu Magician. Nah, ada dua perspektif nih dari kartu ini. Perspektif positifnya, kamu mungkin banyak memanifestasikan lewat doa kepada Tuhan dan alam semesta demi kebahagiaan, kesuksesan kehidupan kamu di masa datang. Tapi dari sisi negatif ya, perspektif negatif ya, ini kan kartu The Magician. Magician kan berarti 11-12 dengan witches ya, atau penyihir. Bicara penyihir, mereka kan menggunakan magic alias ya magic gitu loh. Nah, ini kemungkinan
Penyiar kan di sini 11-12 dengan dukun. Nah, berhubungan dengan magic berarti kemungkinan black magic atau ilmu hitam. Apabila kamu berhubungan sama orang-orang yang hobi main dukun, nah saya sarankan hati-hati dengan orang ini. Jauh-jauh deh dari orang ini, jangan dekat-dekat, jauhin orang ini. Gitu. Blok orang ini. Biar energi kamu tuh nggak terlalu bisa ketarik sama dia. Karena gini, kita itu kan kalau misalnya dikerjain dalam tanda kutip pakai ilmu hitam, biasanya itu kan energi kita tuh ditarik sama dia. Nah, untuk menghindari energi kita ditarik sama dia, ya kita detach energi dari dia. Caranya detach gimana? Salah satunya ya itu, aku bilang tadi, jauhin orang itu. Terus setelah dijauhin, kamu sama orang ini juga bukan hanya ngejauhin secara fisik ya, tapi juga kontak semua kamu blokir. Itu artinya kamu mencoba untuk ngedetach diri kamu dari orang ini gitu. Nah, kalau kamu udah detach, otomatis energi kamu nggak akan kebaca, nggak akan tertarik sama orang ini. Dan kalau energi kamu nggak kebaca dan nggak tertarik, orang ini nggak akan bisa jampi kamu pakai ilmu hitam. Gitu sih intinya. Okay, the third card is Four of Pentacles. I don't know why, I don't know who is this. This could be you or this could be someone else. But somebody try to hold back of, I don't know, of making a movement. You just try to sit and watch things happen. Just like I'm sensing like that. Di sini kartu ketiga ada Four of Pentacles. Entah kamu atau orang yang berhubungan sama kamu, orang ini jelas kayaknya banyak nahan diri deh. Karena dia banyak nahan diri untuk maju, untuk melakukan pergerakan. Dia tuh lebih banyak berdiam diri, duduk dan nontonin aja apa yang ada. Perasaan saya, kalau ini berhubungan dengan ilmu hitam atau segala sesuatu yang negatif, toksik, udah kalian bertindak. Jangan cuma nonton doang, jangan cuma duduk nonton apa yang terjadi sama diri kalian, jangan begitu. If it's related with something bad, negative like black magic, you need to take an action. Don't hold back. Okay, you need to take an action. Get up, stand up, and take an action. Alright? And like I told you, detach your energy from this toxic person. Okay? Alright, the fourth card is the Empress. Sagittarius, no matter how hard your things, no matter how difficult your problem, but you still have like, I'm sensing here, you still have that kindness. You're not trying to do a revenge to a person who already hurt you. No. You still with your old type, your old character. Your character never changed. Even though somebody tried to hurt you by using black magic or something, and it makes your life getting difficult, but you're not trying to do a revenge. No, you're not, because somehow you have that motherly side. You are very nurturing, very good, very motherly, like a mother. Ya. Di sini kartu keempat ada di Empress. Betapapun hidup kalian susah karena orang ini udah jahat sama kalian, tapi kalian nggak pernah balas ini orang. Kalian nggak pernah balas dendam sama orang ini. Kalian udah ngebiarin gitu aja gitu. Biar aja nih orang mau jahat sama gue nggak akan balas gitu. Baiknya kalian tuh di situ. Dan walaupun kalian udah dijahatin, kalian tetap nggak berubah kok. Kalian tetap sebagai orang yang peduli sama orang lain, sebagai orang yang penuh dengan perhatian dan pengertian terhadap orang lain.
kalian tuh lebih kayak sosok keibuan gitu, sosok seorang ibu, kalian tuh keibuan. Jadi apapun yang orang ini perbuat ya, sehingga membuat hidup kalian jadi susah, itu tidak membuat diri kalian juga lantas berubah menjadi seorang pemarah, pendendam, tidak. Kalian selalu istilahnya kalau dijahatin orang, ya udahlah, serah gitu loh. Lo mau jahatin gue kek, mau enggak kek, serah gitu loh. Kalian tuh lebih kayak pasrah sih gitu. Bagus ya, itu menurut saya bagus, sikapnya itu bagus. Kalian tidak mencoba untuk membalas sedikit pun. Oke. Okay. The fifth card is the Lover. But somehow, there are two perspectives again with this card. In good perspective, you and this person loving each other. You could cooperate together with this person. You're loving and caring each other. This could be about love life, or doesn't have to about love life. It could be about general life. Maybe this is your boss, your co-workers, your partner business, your client, could be your wife, your husband, your girlfriend, your boyfriend, any kind. In that good perspective. But if you see this card with a negative perspective, there is a third party situation like that. This is Adam and Eve. Between Adam and Eve, there is an angel, which is a fallen angel, aka devil. The devil here is being the third party here. Okay, di sini kartu kelima kamu dapat the Lover. Ada dua perspektif di kartu ini. Kalau kamu melihat kartu ini dari perspektif yang bagus atau positif, kamu dan orang ini saling mencintai. Bicara saling mencintai ya, ini bisa berhubungan dengan percintaan ya, tapi nggak harus juga. Kamu bisa saling mencintai dengan bos kamu, dengan rekan kerja kamu, klien kamu, partner bisnis kalian, atau bisa juga dengan pacar kalian atau pasangan kalian seperti suami atau istri, bisa juga. Maksudnya di sini saling mencintai dengan bos, dengan bos, partner kerja, partner bisnis ataupun klien. Ini bukan berarti saling mencintai, saling naksir, enggak gitu, tapi dalam arti kalian tuh saling pengertian, saling perhatian gitu, dan saling bisa bekerja sama intinya sih gitu. Itu kalau dari sisi positifnya. Tapi kalau dari sisi negatifnya, ini kan kartu ini hadap Adam dan Hawa nih. Dua orang ini adalah Adam dan Hawa. Di tengah mereka ada angel, fallen angel alias iblis, setan. Nah, di sini hati-hati dengan pihak ketiga ini, si setan ini, karena dia akan mengganggu keharmonisan hubungan kalian. Apapun hubungannya ya, mau hubungan percintaan atau hubungan pekerjaan kalian dengan rekan kerja, dengan bos, dengan klien ataupun dengan partner bisnis, siapapun itu, orang ini berusaha untuk pihak ketiga orang ini berusaha untuk menghancurkan apa yang kalian punya. Intinya gitu sih, jahat sih orang ini kalau gue bilang. Itu yang yang dari sisi negatifnya ya. Okay. Bottom of the deck ada Two of Cups. Apa yang kalian perjuangkan, entah ini hubungan pekerjaan, hubungan bisnis, hubungan percintaan, ini akan naik level ke arah yang lebih jangka panjang dan permanen. Yeah. This is the bottom of deck. You have Two of Cups. Your relationship is going to be leveling up. This could be any kind of relationship. It could be love relationship, but doesn't have to be love relationship also. It could be job relationship, business relationship, partnership, any kind. It's going to be level up, to be more serious, more long term, and more permanent, more stable. Okay, lebih stabil aja kayaknya. Okay, I'm going to clarify with this card. I'm going to ground it the energy first. Saya klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan ground dulu ya energinya ya. Okay.
bottom of the deck is Seven of Air. Seven of Sword. Not a good thing. Hold on. Ooh. What the fuck? Ooh. Alright. Okay. First card. You got Five of Fire. Five of Wands. Conflict. Competing goals, para some details. Conflict with others. Yeah. I'm sensing here you have a conflict, Sagittarius. I don't know what kind of conflict is this. Maybe this is conflict related with love, financial, work, business, any kind. And you could have a conflict with anyone. Could be with your boss, your co-worker, your client, business partner, your boyfriend, your girlfriend, your husband, your wife, or maybe your friend or colleagues, or maybe with one of your family member. Could be your sibling, your parents, cousin, auntie, uncle, grandma, grandpa, any kind. Okay. Di sini kartu pertama ada Five of Fire, conflict. Sagittarius, saya nggak tahu gimana persisnya, tapi saya di sini ngerasa kamu tuh lagi ada konflik. Bisa dengan siapapun, dan konfliknya juga bisa berbentuk apapun. Bisa konflik ini berurusan sama uang, pekerjaan, bisnis, ataupun percintaan. Dan kamu bisa punya masalah ini dengan siapapun ya. Bisa dengan pasangan kamu, pacar, atau bisa dengan bos kamu, teman, partner bisnis, klien, bisa dengan rekan kerja, atau teman main, sahabat, atau mungkin kolega, atau mungkin dengan anggota keluargamu, seperti misalnya kamu berkonflik sama orang tua kamu, atau konflik sama saudara kandung kamu, kakak kamu, adik kamu, atau mungkin konflik dengan sepupu, dengan om, tante, atau nenek, kakek, atau siapapun itu. Jadi ini konflik sifatnya general ya, umum. Bisa dengan siapa saja, dan bisa konfliknya juga berhubungan tentang apa saja. Okay, the second card is Ego. Archangel Jophiel, a false sense of entrapment, being overly focused on material things, negative or fear-based thought. Okay, Sagittarius, there is an ego in here. No wonder there is a conflict, because ego is playing the role in here. Okay, what makes ego interfere in here? Maybe you feel like you've been trapped. You feel like you feel afraid of losing money, losing job, losing business, based on your fear or negative thoughts. That's the ego played a role in here. And no wonder, because of this ego there is a conflict in here. Okay, di sini kata kedua ada ego. Nah, saya nggak heran nih kenapa ada ego. Ego inilah yang akhirnya menyebabkan konflik ini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran negatif atau ketakutan itu ada hubungan sama ego. Mungkin kayak perasaan mentok, perasaan takut kehilangan keuangan, takut kehilangan pacar, pekerjaan, takut kehilangan suami, takut kehilangan istri, takut kehilangan bisnis. Segala sesuatu yang sifatnya negatif dan ketakutan, itu di situ ego yang bermain. Makanya karena ada ego, di sini ada konflik. Nah, saran saya jangan pakai ego. Apapun jangan pakai ego, karena pasti ujungnya nggak akan beres. My suggestion is put aside your ego. Because if you're using your ego, it's never going to be worth any kind of circumstances. It's never going to be worth. Okay?
no matter how the circumstances is, no matter with who you're dealing with. But if you're using an ego, there will be no good at all. Okay, hold on. I have a lot of acne actually. I don't know why. Yeah, do I missing somebody? I guess no. Somebody missing me, I guess. Right. Gue kok kayak jerawatan ya, tiba-tiba banyak jerawat. Tapi lagi kena PMS. Dibilang gue kangen sama orang, enggak. Kayaknya orang nih kangen sama gue. Aduh, apa deh. Okay, the third card is Six of Air. Things are looking up, the end of difficult situation, taking a trip. You're walking in a karma water, Sagittarius. You're leaving something toxic on behind, and you move forward into something new environment, new situation, new people, new condition, new circumstances, new situation, something like that. Di sini kata ketiga ada Six of Air. Kamu meninggalkan segala sesuatu yang toksik, meninggalkan segala sesuatu yang toksik itu di belakang. Kamu maju ke arah yang lebih baik, ke sesuatu yang lebih baru, entah itu lingkungan baru, situasi baru, orang baru, intinya itu semua serba baru. Karena mungkin kamu terlalu capek ya ngadepin situasi yang ada di belakang yang toxic itu, because you are too tired dealing with toxic things on behind. Okay. The fourth card is Six of Earth. Alright. Gift of money, time, or effort, new career opportunity, receiving a loan or paying a debt. Okay, Sagittarius, here are the things. If you want to attract abundance, then you must do something good to other first. If you're doing good to other, then good things will come to you. But if you ignore other, or if you treat other bad, then you get bad things too. You get shitty in the end. Okay? Ini kartu keempat ada Six of Earth. Gini, Scorpio. Gini Sagittarius. Kalau kamu ingin menarik rezeki, saran saya berbuat baik lalu sama orang. Ya kalau memang kamu ada uang berlebih, sedekah ke orang, beramal. Kalau memang kamu gak ada uang, tapi kamu ada usaha gitu ya, atau teman kamu atau orang yang kamu kenal mungkin lagi butuh teman curhat, ya udah dengerin aja, kasih kuping kamu, dengerin, kasih kuping kamu dan kasih waktu kamu, dengerin curhatan dia. Kalau bisa kasih solusi kasih, tapi kalau nggak bisa kasih solusi, paling nggak kalian sudah mendengarkan curhatan orang ini. Jadi orang ini kan jauh lebih bebannya jauh lebih berkurang lah, intinya kayak gitu. Intinya kalau kamu ingin dapetin rezeki nomplok ya kamu harus berbuat baik sama orang, banyak beramal, banyak bersedekah gitu. Nggak harus pakai uang, kalau bisa pakai uang, kalau nggak bisa pakai uang mungkin pakai barang. Kasih barang kamu yang kamu sudah nggak pakai ke orang lain yang memang lebih membutuhkan. Atau ya itu seperti aku bilang tadi, kalau memang nggak bisa kasih barang, nggak bisa kasih uang, kasih usaha kamu, waktu kamu buat orang. Misalnya ya itu seperti aku bilang tadi, kalau ada orang pengen curhat ya udah dengerin aja gitu. Nah kalau kamu udah berbuat baik sama orang, itu otomatis akan ada rezeki akan datang dengan sendiri ke kamu. Tapi kalau kamu perhitungan sama orang, cuek, jahat, ya udah, jangan harap rezeki itu datang. Okay? The fourth card is Six of Earth. It's talking about balance, equal give and take. Not procrastinating, reciprocity in here. Yeah, if you want to attract abundance, then you have to do good to others. That's automatically abundance will come to you. But if you ignore people, you treat people poorly, you will get that shit karma, I guess. Yeah, if you have money, give your money to others. Do a charity. If you don't have money, but if you have goods, maybe used bag, used clothes, if you don't use anymore, then give it to others. Charity. Okay? If you don't have something to give to others, like money, you don't
Give your time and effort to other. Maybe one of your friend or your colleagues need a person to talk. Then give your time, give your ear, listen to them. If you could give them a solution, just give it. But if you cannot give them a solution, at least you already give your effort, your time, your ears for this person. At least this person's burden is going to be a little bit less because they already shared their problem to you. Okay. Okay, the fifth card is Three of Water. A celebration, a wedding, graduation, a birth announcement. We need to have more fun. Okay, Sagittarius, in the end, there will be a celebration here. Maybe this is going to be celebrate because you have a new job with a good salary, or maybe this celebration is all about you just got a promotion, or this celebration could be about your business is getting high, or maybe this celebration could be about engagement or wedding ceremony. Okay, but something to celebrate in here in 2022. That's what I'm saying, Sagittarius. Kartu kelima, kamu dapat Three of Water. Ada sesuatu yang dirayakan di 2022. Entah ini perayaan karena kamu naik gaji, dapat kerjaan baru, gajinya gede, atau mungkin kamu dipromosiin akhirnya kamu naik gaji, atau mungkin ini bisnis kamu sukses akhirnya dirayakan, atau mungkin ini berhubungan dengan pertunangan, atau kamu mungkin akan menikah. Intinya akan ada sesuatu yang dirayakan di sini. Okay, there will be something to be celebrated in here. Okay, engagement, wedding, job promotion, I don't know, new job, your business getting up on the hill, something like that. Okay, bottom of the deck is Seven of Air, Seven of Swords. Plans that need revision, more going on the meets the eye, poor timing. Okay, you may dealing with somebody who the energy of this person is quite cheating. They are cheater. They are also a stalker. They took something from you. Maybe took advantage from you, Sagittarius. My suggestion is in 2022, don't ever dealing with this person anymore. Cut them off, just like that. Di sini kartu bottom of the deck ada Seven of Air. Kamu ini tuh di sini berhubungan sama orang yang toksik ya. Orang ini punya energi seperti maling karena dia ingin ngambil sesuatu dari kamu, ingin merampas, rampok, mencuri sesuatu dari kamu. Dan orang ini adalah stalker. Dia bisa ngepoin kamu lewat sosial media kamu, atau dia nanya info tentang kamu lewat teman kamu, atau lewat keluarga kamu, atau kolega kamu yang kenal sama dia. Atau orang ini sengaja datang ke rumah kamu hanya untuk ngecek kamu lagi ada di rumah atau enggak, lagi ada tamu enggak di rumah kamu, kayak gitu sih. Agak creepy ya, gitu. Yeah, this person try to stalk you maybe from your social media, or maybe they seeking for info about you from your friend, colleagues, or family who also know them, or they just passing by in front of your house, just make sure you are in or not. Do you have any guests or not? Something like that. It's quite creepy. Okay? This stalker is very creepy. Yeah. This person also cheater, a thief. I'm sensing energy of a thief. They took something away from you without you realizing, without you getting noticed. Okay? Alright, Sagittarius. I'm going to clarify it with this card as a love reading, but I'm going to grounding energy first. Saya akan klarifikasi dengan kartu Romance Angel Oracle card ini sebagai bacaan percintaan, tapi saya akan grounding dulu energinya ya. Bottom of the deck is stay optimistic with your love life. Aduh nih. Hancur bentar ya.
Don't like it. Right? What a messy. Wait. No. Okay. It's all about self-love. Why? Okay, first card. Hey, pay attention to red flag. The signs are cautioning you. Okay, Sagittarius. What you need to do, pay attention to red flag. What is the red flag in your relationship? Maybe in your current relationship? Something caused conflict. Something caused conflict in here. That's the red flag. Could be different faith, different religion, different point of view, ego, or something. Any kind may lead you into a conflict. That's the red flag in your relationship. Di sini kata pertama, pay attention to red flag. Apa sih yang menjadi bendera merah dalam hubungan kalian? Apapun bisa jadi bendera merah dalam hubungan kalian. Karena apapun yang menyebabkan konflik itu akan menjadi bendera merah dalam hubungan kalian. Itu bisa apapun ya. Bisa karena perbedaan agama, perbedaan prinsip, perbedaan cara pandang, ego, atau apapun itu. Apabila itu menyebabkan konflik, maka itu akan menjadi bendera merah dalam hubungan kalian. Jadi ya, setiap orang kan beda-beda ya. Yang menjadi penyebab konflik dalam hubungannya ada karena memang ya itu seperti aku bilang tadi, ada perbedaan agama, ada masalah perbedaan suku dan budaya. Nah itu pokoknya yang berbeda-beda gitu, tergantung gimana kalian mengkomunikasikannya sih satu sama lain. I think everything different could be leads to a conflict, but it depends on you guys. If you guys could communicate one to another in a good way, all the differences could be, doesn't have to be something major issue. Okay, it depends. Okay, all right. First, second card is free yourself. It's time to take back control of your life. Yes, because your relationship is all, it's gone to be a very toxic. Then all you need to do is release yourself, free yourself, detach. Kata kedua di sini ada free yourself. Karena hubungan kamu sudah terlalu parah nih, banyak konfliknya nih. Yang kamu harus lakukan adalah bebaskan diri kamu dari hubungan itu, lepaskan diri kamu dari hubungan itu. Detach, karena aku udah tadi bilang detach, iya kan? Itu yang harus kalian lakukan. Kenapa? Karena hubungannya sudah terlalu toxic gitu loh. Makanya kalian harus ngedetach. Kenapa kalian harus ngedetach? Jawabannya ada di kartu ketiga. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. This is the answer. Why you have to detach? Because you need to love yourself first. Self-love, self-respect, Sagittarius. This is what you're going to do in 2022. Okay? Di sini kartu ketiga ada love yourself first. Kenapa kamu harus melepaskan diri kamu dari hubungan ini? Karena hubungan itu terlalu toksik. Plus kamu juga harus, jawabannya di kartu ketiga nih, kamu juga harus lebih menghargai dan menyayangi diri kamu. Prioritaskan diri kamu sebelum kamu memprioritaskan orang. Gitu. Cintai diri kamu dulu sebelum kamu mencintai diri orang. Jadi seperti itu. Karena kamu gak mungkin mencintai orang sebelum kamu mencintai diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa mencintai orang sementara kamu tidak mencintai diri kamu sendiri? Nggak bisa kan? Gitu. Jadi saran saya, ya itu, kalian cintai diri kalian sendiri dulu, baru kalian bisa mencintai orang, kan begitu. Love yourself first. Love yourself first before you love other. Okay, the fourth card is romantic feeling. Your feelings are real worth exploring. You and this person actually have the same equal level of romanticism.
so you quite click one to another. Oke, di sini kartu keempat ada romantic feeling. Kamu dan orang ini sebenarnya sama-sama romantis. Kalian punya sisi keromantisan itu ada di level yang sama, gitu. Ya, tapi kan sama-sama romantis ya tidak bisa menjamin juga hubungannya akan selalu baik-baik aja kan. Yang namanya hubungan pasti ada aja konflik, bukan kan begitu, Bu Koso? Kalau saya sih ngeliatnya kayak gitu ya, maksud saya yang namanya hubungan kan nggak selamanya manis-manis aja, nggak selamanya baik-baik aja, pasti ada konflik-konfliknya, namanya juga hubungan ya kan, nggak mungkin semuanya baik-baik saja, pasti ada tuh up and down-nya, konflik-konfliknya gitu. Nah sekarang tergantung gimana nih kitanya mau menyikapi konflik yang ada, tergantung kitanya nih gimana menyikapi konflik yang ada itu kan begitu. Okay, the fifth card is this could be the one. Oh, okay, you've already met the romantic partner you seek. Yeah, no matter how toxic they are, this person could be your one, could be your Mr. Right or Mrs. Right. So you could guys going back together again, but because this person is just too toxic, detach yourself first. Sini kartu kelima ada this could be the one. Ya, aku udah tahu deh jawabannya. Orang ini memang adalah mungkin jodoh kalian, tapi karena orang ini lagi dalam kondisi toxic, mungkin ada banyak masalah gitu ya dalam hubungan kalian. Kalian tuh detach dulu, lepaskan diri kalian dulu dari hubungan ini. Nanti kalau dia sudah berubah jadi orang lebih baik, kamu juga sudah berubah menjadi orang lebih baik, baru kalian nyambung lagi, baru kalian balikan lagi. Lebih kayak gitu sih. Karena kalau kalian dalam kondisi toksik kayak gini, kalian gak lepasin diri, repot urusannya. If you don't detach yourself, Sagittarius, when the things going to be worse, well, it's going to be more worse than. Okay, the bottom of the deck is stay optimistic with your love life, Sagittarius. No matter what happened in your relationship, you need to be optimistic. Stay optimistic always. This is what you have to do in 2022. Okay, bottom of the deck and stay optimistic with your love life. Nah, Sagittarius, apapun yang terjadi dalam hubungan kamu, sama pasangan kamu, yang kamu harus lakukan adalah tetaplah berpikir positif, tetaplah berpikir optimis bahwa hubungan kalian akan baik-baik aja gitu loh. Oke, Sagittarius, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di baca selanjutnya. Dadah. Oke, Sagittarius, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye.